मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Recite dua with me. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, my dear students? Once again we are here on online classes with you, and I hope you have enjoyed the previous one session, and now you will enjoy it more, and you will also focus on your studies as the annual exams are going to be started in coming time very soon. Wish you best of luck. Let's start our today's lecture. This is your English class, and we are going to start today the lecture number 1. In lecture number 1, first of all, we are going to start English A unit number 1, that is the savior of mankind. Savior mean निजात देने वाला, निजात दहिंदा. Mankind इंसानियत, इंसानियत को निजात दिलाने वाला. Let's see first of all pre-reading what they are asking to us. Mention the condition of Arabia before Islam. All of us know very well that before Islam the condition of Arab was very pathetic condition. All the social evils, wrong beliefs were there. People were indulged in very wrong activities that are now prohibited in Islam. And second one, how did Islam change the lives of the people? Islam gave the path to everyone in the every field of life. We can seek knowledge, we can get guidance from the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and Islam in our every field of life at every step. Okay. The third one is, who is the last Rasul of Allah Almighty? We are fortunately say that the last Rasul of Allah Almighty is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we are the Ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's start its translation. If it is clear to you, paragraph number 1, Arabia, Arab is the land of, सरज़मीन है unparalleled, बेमिसाल, चाम, दिलकशी and beauty और खूबसूरती की. With साथ its trackless, बेरास्ता या बेनामो निशान, deserts, सहराओं के, of sand dunes, रेत के टीलों के, in the dazzling, चमकदार शुआएं या चुंदिया देने वाली शुआएं, of the tropical sun, सहराई सूरज की. अरब एक सरजमीन है बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की, अपने बेरास्ता सहराओं के साथ, रेत के टीलों की, चमकदार शुआओं में, सहराई सूरज की. Now come to the thorough translation. अरब सहराई सूरज की चुंदिया देने वाली शुआओं में या चमकदार शुआओं में, रेत के टीलों के बेरास्ता सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली सरजमीन है. इट्स स्टारी स्काई, इसके सितारों भरे आसमान ने, हैज़ एक्साइटेड, उभारा है, द इमेजिनेशन, तसव्वुर को, ऑफ पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और सयाहों के. इसके सितारों भरे आसमान ने सयाहों और शायरों के तसव्वुर को उभारा है. इट वाज इन द लैंड, इट वाज इन दिस लैंड, ये वही सरजमीन थी, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट, जो है तकरीबन 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर. ये वही सरजमीन थी जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. लेट्स सी द साइड बॉक्स क्वेश्चन. वेयर इज़ द मक्का सिचुएटेड? द सेम आंसर इज़ here. Makkah is situated about 50 miles from the Red Sea. Paragraph number 2. The Arabs, अहले अरब, possessed मालिक थे या रखते थे, remarkable, एक शानदार, memory, हाफजा या याददाश्त.
اینڈ ور اور تھے این ایلوکینٹ پیپل ایک فصیح و بلیغ قوم. اہل عرب شاندار حافظے کے مالک تھے اور ایک فصیح و بلیغ قوم تھے. دیئر ایلوکینس اینڈ میموری ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری ان کی فصاحت و بلاغت اور حافظے کا اظہار ان کی شاعری سے ملتا ہے. ایوری ایئر اے فیئر واز ہیلڈ ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا فار پوئٹیکل کمپٹیشنز شاعری کے مقابلوں کا ایٹ اوکاز کے مقام پر. ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نریٹڈ یہ بیان کیا جاتا ہے دیٹ کہ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لانگ پوئمز 100 طویل نظمیں وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ خاطر میں نہ لاتے ہوئے یا شمار میں نہ لاتے ہوئے شارٹ پیسز چھوٹے قطعوں کو. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 طویل نظمیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں چھوٹے قطعوں کو شمار میں نہ لاتے ہوئے. اینڈ اور آل آف دیٹ وہ سب واز کمپوزڈ لکھی گئی تھیں ایکسکلوسیولی خاص طور پر بائی پوئٹس ان شاعروں کی بیفور پہلے دا پروملگیشن آف اسلام اسلام کی اشاعت سے اور وہ خاص طور پر اسلام کی اشاعت سے پہلے کے شاعروں کی لکھی ہوئی تھیں. اٹ از نو اسمال ونڈر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دیٹ کہ اللہ المائٹی جوز اللہ قادر مطلق نے انتخاب کیا دا عربک لینگویج عربی زبان کا فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اپنے آخری دینی نظام کے لیے اینڈ دا پریزرویشن اور حفاظت کے لیے آف ہز ورڈ اپنے کلام کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری دینی نظام اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. لیٹس سی دا سائڈ باکس کوسچن. What type of competition was held at Ukaz? The poetical competition, fair of poetical competition was held at Ukaz every year. Okay. Let's see next paragraph. Third one. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind انسانیت سٹوڈ کھڑی تھی on the verge of chaos تباہی کے کنارے پر. 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ دیٹ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا ایسا دکھائی دیتا تھا سویلائزیشن تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن جس کو لگے تھے 4000 years ٹو گرو 4000 سال بڑھنے میں ہیڈ سٹارٹیڈ شروع ہو گئی تھی کرمبلنگ ریزہ ریزہ ہونا. ایسا معلوم ہوتا تھا یا ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے بڑھنے میں یا پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے اب ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وقت کے اس موقع پر اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق نے ریز پیدا کیا ایک رسول امنگ دیم سیلف انہی میں سے ایک ٹو لفٹ دا ہیومینٹی جسے لے جانا تھا انسانیت کو فرام اگنورینس جہالت سے انٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں. وقت کے اس موقع پر اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک ان میں رسول پیدا کیا جسے انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف لے جانا تھا. 4th پیراگراف. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 years of age جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے تھے He spent most of his time آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتے in the solitude خلوت میں اس کو تنہائی بھی کہتے ہیں and meditation اور مراقبے میں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے تھے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت خلوت اور مراقبے میں گزارا کرتے تھے. In the cave of Hira غار ہیرا میں he used to retire mean گوشہ نشین ہو جانا. آپ گوشہ نشین ہو جایا کرتے with food and water خوراک اور پانی کے ساتھ اینڈ اسپینڈ ڈیز اور گزار دیا کرتے دن اینڈ ویکس اور ہفتے ان ریمیمبرنس آف اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق کی یاد میں. غار ہیرا میں آپ خوراک اور پانی کے ساتھ گوشہ نشین ہو جایا کرتے اور دن اور ہفتے اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزار دیا کرتے تھے.
The period of waiting had come to close. इंतज़ार का अरसा या इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका था या इख्तिताम को आ चुका था. His heart was overflowing. आपका दिल लबरेज था. With profound बेपनाह compassion हमदर्दी से for humanity इंसानियत की. आपका दिल इंसानियत की बेपनाह हमदर्दी से लबरेज था. He had a pressing urge. आप शदीद ख्वाहिश रखते थे to eradicate जड़ से उखाड़ देने की wrong beliefs गलत अकायद, social evils समाजी बुराइयों, cruelty जुल्म सितम and injustice और नाइंसाफ़ी को. आप गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ देने की शदीद ख्वाहिश रखते थे. The moment had arrived. वो लम्हा आ चुका था when he was to be bestowed with नबूवत जब आपको नबूवत से नवाजा जाना था. One day एक दिन when he was in cave of Hira जब आप गारे हिरा में थे. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम came. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए and conveyed और पहुँचाया to him आप तक the following message of Allah Almighty अल्लाह कादिर मुतलक का ये पैगाम. एक दिन जब आप गारे हिरा में थे हज़रत जिब्राईल आपके पास आए और आप तक अल्लाह कादिर मुतलक का ये पैगाम पहुँचाया. इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक. इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमल बिलकलम अल्लमल इंसाना मालम यालम. रीड पढ़. इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड अपने रब के नाम से हु क्रिएटेड जिसने पैदा किया. क्रिएटेड मैन पैदा किया इंसान को फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड जमे हुए खून के लोथड़े से. पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से या जमे हुए खून के लोथड़े से. रीड पढ़. एंड दाई लॉर्ड कि तुम्हारा रब इज़ मोस्ट बाउंटीफुल बहुत बड़ा करीम है. हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. टॉट मैन दैट सिखाया इंसान को वो सब कुछ विच ही न्यू नॉट जो वो नहीं जानता था. पढ़ अपने रब के नाम से जो जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से. पढ़ कि तेरा रब बहुत बड़ा करीम है जिसने सिखाया कलम का इस्तेमाल सिखाया इंसान को वो जो वो नहीं जानता था. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव taken your lecture with most of your attention, with full concentration, and you will understand it and you will revise it. Now note the diary. You have to learn translation of unit number 1 paragraph number 1 to 5. I wish you best of luck and you have to prepare it and you will learn and write it on your notebooks. Thorough translation is necessary according to the board point of view. Stay blessed. Allah Hafiz.